जय जगन्नाथ चक्काने जय जगन्नाथ चक्काने नीला। समस्त को जय जगन्नाथ। ज्ञानप्रभा व्हाट्सएप ग्रुप, ज्ञानप्रभा यूट्यूब ग्रुप को समस्त को स्वागत। मु कारक विभक्तिर 25टा क्वेश्चन देइथिली व्हाट्सएप ग्रुप रे। समस्त भी बहुत सुंदर भाव में अटेंड करछ। प्राय पिला फुल टू फुल रखिछ। एमिति गोटे दिटा भूल हुए, मोर भी भूल हुए, समस्त भूल हुए। सेटू आमे भूल को न धरी आगु को चलिबा। मुझे 25टा क्वेश्चन एबे डिस्कशन करूछ। प्रथम क्वेश्चन देइछि छात्र समुचितेन वाक्य पूरयतु। क्वेश्चन देइछि छात्र ऑप्शन अछि गतवन्तौ, बी अछि गतवती, सी अछि गच्छति, डी अछि गच्छामो। आमे देखिबा छात्र पाखरे कोन लागिवो, माने सठिक पदवाची वाक्यटा को पूरण करिबा। छात्र माने कोन बालकः, बालकः माने आमे जानि जे छात्र माने अकारांत, बालक माने भी अकारांत। आमे बालक शब्द जदि हमर मुखस्थ हो आमे समस्त अकारांत शब्द आमे भी जानि परिबा। छात्र केमि हो, जेमि बालकः बालको बालकाः, सेम छात्रः छात्र छात्राः नुहे कि। बालकटा कोन द्वि वचन रे अछि, सेम छात्रटा भी द्वि वचन अछि। जदि हमरा कोन मु कहिछि पूर्व क्लास रे भी कहिथिले डिस्कशन बेले, जदि विशेष्य जो लिंग जो विभक्ति जो वचन हबो, विशेषण मध्य सेही विभक्ति सेही वचन भी हबो। जेहेतु छात्र द्वि वचन रे अछि, आमे गतवतले लिखिबा नुहे कि। माने छात्र जेहेतु पुल्लिंग माने कोन गम धातु तबतु प्रत्यय होले कोन हबो गतवान बा गतवती के जहाँ भी हो। है ये जेहेतु पुल्लिंग अच्छी सेमती गतवान हेले कम गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। ताले छात्र द्वि वचन अच्छी माने ऑप्शन एटा हो ठीक आंसर कौन गतवन्तौ। दुई जन छात्र गले माने कौन छात्र एक वचन माने जड़े छात्र, छात्र माने दी जन छात्र माने छात्र दुई रु अधिक हेले छात्र है। ये छात्र माने कौन द्वि वचन अच्छी ताले कौन दुईटी छात्र गले बोली एठे जानिबा। ताले कौन छात्र जेहेतु द्वि वचन अच्छी गतवान सेमती गतवन्तौ हबो। दुई जन छात्र गले बा जाउछंती। कर्तृपद माने कौन माने कर्तापद कौन वाक्यर थिबा छात्र, वाक्यर थिबा छात्र होउची छात्र पदटी होउची कौन छात्र शब्दर प्रथमा विभक्ति द्वि वचन रे अछि छात्र। द्वि वचन अच्छे माने दुई जन छात्र प्रथम द्वि वचन। क्रियापद कौन क्रियापद होउची एठी कौन क्रियापद माने आमे जेम देखबे माने संस्कृत व्याकरण अनुसार कर्ता जो वचन जो लिंग रे थांती माने सेही लिंग रे कौन माने कर्ताटा जेहेतु अच्छी क्रियाटा भी सेही अनुसार हेबो। लिंग सेही वचन भी हम। ताले छात्र रही गतवन्तौ जीवा धातुर प्रत्यय लगी गठित होइछि, जहाँकि पुल्लिंग प्रथम द्वि वचन रे अच्छी। गतवती एटा स्त्रीलिंग नुहे कि, स्त्रीलिंग एटा हबनी। तापर स्त्रीलिंग हबनी जमती छात्रा गतवती, गतवती पाखे जदि कौन छात्रा एठी थांता ताले छात्रा गतवती ठीक ही था। गच्छति ही जोटा अच्छी गच्छति, गच्छति माने कौन गच्छति गच्छत गच्छति गम धातुर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छति माने कौन क्रियाटा माने एक प्रथम अच्छे माने छात्र हो गच्छति, छात्र हो प्रथमा गच्छति भी प्रथमा। आ गच्छा मह जो अच्छी गच्छा मह कहीं हेबनी, गच्छा में कौन उत्तम पुरुष नुहे कि। ये उत्तम पुरुष लगे उत्तम पुरुष माने बहुवचन क्रियाटा जमी वयम नुहे कि अहम आबाम वयम, वयम थे वयम गच्छामह। ताले कौन गतवती गच्छति गच्छामह कटिगला कौन ऑप्शन एटा ही ठीक छात्र हो गतवन्तौ हो। आमर यही टाइप रो ही क्वेश्चन सब एग्जाम रे आसीबो। 2 नंबर जीवा साधु किम भार्गवः रामेण समः न भवति, भार्गवः रामस्य समः न भवति, भार्गवः रामं समः न भवति, ना डी देछि एकस्मात् अधिकम। ताले ऑप्शन ए ठीक ना बी ठीक ना सी ठीक ना डी ठीक। साधु किम माने कोटा ठीक पद देछि, एकस्मात् अधिक माने एक रु अधिक विकल्प ठीक ताकू कहबा एकस्मात् अधिकम। माने संस्कृत व्याकरण माने देखिबा आमे व्याकरण दर्पण हो बा जोटा भी आम देखिबा सम शब्द माने समान बा भल, समान बा भल सेटा को आमे कहबा कोन सम नुहे कि। माने देखिबा एठी माने समान बा भल शब्द जगह सब बडा आमे देखिबा तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हुए। को शब्द रे सम शब्द रे हुए तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हबो माने सम शब्द रे। ताले आमे देखिबा सम शब्द रे तृतीय षष्ठी माने देखिबा तृतीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति एठी अछि कि नाही। भार्गव रामेण, रामेणटा तृतीय अच्छी राम से अच्छी षष्ठी, राम एठी हबनी जेहेतु दीटा ठीक है कौन हम एकस्मात् अधिकम बोली हम। जमी आम देखा ये ओडियाटा कौन भार्गव माने परशुराम को कहुए भार्गव है माने परशुराम श्रीराम सम्मान नुहति
नुहे कि रामम द्वितीय हेनी राम को समान तो कहीं हेनी परशुराम गण नुहे कि ताले एक शब्द अधिकम जेहेतु दुईटा आंसर ठीक बोले गोटे रु अधिका माने सम शब्द थी मन रखिए तृतीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति हुए ताले रामायण तृतीय राम से षष्ठी रामटा द्वितीय अच्छी कटिगला तेणुकर एक समान अधिकम ये है। 3 नंबर जीवा 3 नंबर देती समीचीन वाक्यम किम मम हसितम ना मया हसितम ना ए बी उभो ना अहम हसितम ये हम सबू कारक विभक्ति व्याकरण दर्पण सिद्धांत कौमुदी देख यही सूत्र ही आसी कि बाहर ये आसनी। 3 नंबर देखा माने आम जाने कृत्य प्रत्यय जोगे नुहे कि कृत्य प्रत्यय जोगे कर्तरी षष्ठी तृतीय हुए नुहे कि कर्तरी षष्ठी तृतीय हुए आम समस्त कारक विभक्ति पढ़े जेटा कौन गोटे भाववाच्य नियम माने संस्कृत में जिते देखो अकर्मक धातु सकर्मक माने जार कर्म थाए अकर्मक माने जार कर्म नाही ताले कौन अकर्मक धातु जो कर्म न थाए जमीक हस धातु हसवा हसबार कौन कर्म किए हसुची अतीत काल में त प्रत्यय लगिले जे भाववाच्य वाक्य गठन हम ताले कौन से कर्तार विकल्प कौन बोथ हो तृतीय हो कर्तार तृतीय हो षष्ठी हो पूरा बोथ से हो माने कौन हो मम हसित ममटा होमवर्क रहा ममटा कौ शब्द मूल शब्द कौन कौ विभक्ति अच्छी आंसर देव कमेंट बॉक्स रे मम हसितम हो एटा कौन मम हसितम हो मया हसितम भी हो मम मया कौ विभक्ति कौ वचन आर मूल शब्द कौन अरे ओडिया कौन मो द्वारा हसागला ठीक है मु हसिले ठीक है बोथ ठीक है ताले ए भी बोथ ये ठीक माने कर्तरी तृतीय कर्तरी षष्ठी ये हम। 4 नंबर देती निम्नेक्षु किम शुद्धम नास्ति माने ये ऑप्शन देखिए याद कौटा भूल अच्छी आम देखा हरये भक्तिम रचते भूल ना बालकाभ्याम हस्यते भूल ना ते बालकम धृतवंत भूल ना मम नाम दयानंद माने भूल अच्छी शुद्धम नास्ति पचार आम बारंबार देखा नास्ति पचार कि अस्थि अशुद्ध पचार कि शुद्ध पचार। 4 नंबर देखा ये भूल कौन हो हरये भक्तिम रोचते केमी भूल हम देखा माने जमी आम यहाँ कौन ये सूत्र रुच्यर्थाना प्रियमण नुहे कि आम कारक विभक्ति पढ़ीचे रोच धातु भल लगे अर्थ चतुर्थी विभक्ति लगे रुच माने भल लगे अर्थ नुहे कि धातुर प्रयोग हेले जहाँ को जो जिनटी भल लगे मत व्याकरण भल लगे मह्यम व्याकरण रोचते नुहे कि मत व्याकरणटा भल लगे सेटा प्रियमाण मोर हो ही चतुर्थी विभक्ति होपर एठार कौन देती ये कौन भक्ति चतुर्थी हर ये ठीक अच्छे क्या हरि को भक्तिटा भल लगे ये चतुर्थी विभक्ति पूरा ठीक अच्छी चतुर्थी विभक्ति ठीक होती किंतु एठारे कौन माने भक्ति कौन भक्ति द्वितीय विभक्ति हेनी ये भक्ति ही थिले ठीक होता जहाँ को जोटा भल लगे से द्वितीय विभक्ति नुहे प्रथम विभक्ति हम मैंने जहाँ हरि को भल लगुच कौन भल लगुच भक्ति ताले हरि जगह ही चतुर्थी हो माने कहली जहाँ को जो जिनटी भल लगे प्रियमाण से ही चतुर्थी विभक्ति हुए एठारे देख हर ए चतुर्थी ये कहली यहाँ ठीक अच्छी किंतु जो जिनटी भल लगे से ही पदर ही सब बड़े प्रथमा हुए हरि की कौन भल लगुच मत व्याकरण भल लगुच मुझे कहली व्याकरण रोचते व्याकरण तो पुलिंग नुहे व्याकरण 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 हाँ करदेवी व्याकरण शब्दर नपुंसक लगे प्रथमा कौन व्याकरण अच्छी से व्याकरण मुझे कितु जहाँ को भल लगे चतुर्थी बारंबार मन रख जहाँ को जो जिनटा भल लगे से प्रथमा हो भक्तिटा भूल कौन हो भक्ति ही थिले एटी ठीक होता वाक्यटा भक्ति ही भूल कौन है प्रश्न पचारा वाक्य था भक्ति शब्द द्वितीय विभक्ति नहीं भक्तिम लिखा जोटा कि भूल हम हर ही भक्ति ही रोचते हरि को भक्ति भल लगे को मानक द्वितीय विभक्ति कहीं भल माने हम हरि की भक्ति को भल लगे वाक्यटा भी भल लगुनि शुणा आम यहाँ देखा बालकाभ्याम हस्यते यहाँ पूरा ठीक अच्छे कहीं ना यहाँ गोटे भाववाच्यर कर्ता हस्यते अच्छी भाववाच्यर कर्ता सब बड़े देखा तृतीय विभक्ति हुए माने बालक बालकाभ्याम जोटी देखो बालकाभ्याम कौन दुईटी बालक द्वारा होती भाववाच्यर अच्छी क्रिया सब बड़े प्रथमा विभक्ति माने कौन माने प्रथम पुरुष एक वचन ही रुहे कौटा ना क्रियाटा हस्यते हस्यते जमी कौन लभते लभेते लभंते जमी हस्यते हस्यते ये हस्यंते अच्छी नुहे कि आमर हुए आम कौन मुझे कहली क्रियाटा सब प्रथमा विभक्ति एक वचन ही रही हस्यते एक वचन अच्छी तेणु कौन हम यहाँ भी ठीक अच्छी ते बालकम द्रुतबंध सह तौ ते बहुवचन अच्छी द्रुतबंत भी बहुवचन अच्छी नुहे कि यहाँ भी ठीक हो माने से माने पुलिंग बहुवचन सह तौ ते तब तो लगे कि द्रुतवान द्रुतबंत द्रुतबंत हो बहुवचन अच्छी बालकर द्वितीय व्यक्ति कौन बालकम एठी भी ठीक अच्छे वाक्यटा मम नाम दयानंद नाम शब्द देखा नाम हाँ के लगे ना
मम नाम दयानंद नुहे कि आमको जे पचार आम कहे मम नाम प्रज्ञा मुझे जमी कहते तुमको पचार तुम नाम जहाँ तुम कह मम नाम हाँ मुझे कहूँ कि मम नाम कहली तेल कौन हो ऑप्शन एटा ही भूल भक्ति ही यहाँ ठीक। 5 नंबर जीवा ये पचार अशुद्धम वाक्यम अभिज्ञायताम ज्ञा धातु माने जानिबा नुहे कि अशुद्ध वाक्य गोटा जानिबा सत्य मम श्रद्धा निष्ठा विश्वास हवा वर्तते स्वहस्तेन कर्म कुरु ना राजभ्य धयानम यच्छत ना सिंह बने निशायाम भ्रमत निशा माने राति जो मद निशा कि अलग निशा नुहे निशा माने है राति। 5 नंबर पचार अशुद्ध वाक्य गोटा आम जानिबा माने देख आम जमी अशुद्ध वाक्य गोटा यहाँ कौन माने सत्य मम श्रद्धा निष्ठा विश्वास हवा वर्तते यहाँ ठीक अच्छी माने कौन ये श्रद्धा निष्ठा विश्वास नुहे कि आम जाने विश्वास कौ विभक्ति हुए सप्तमी विभक्ति हुए नुहे कि सब ठीक यहाँ कौन सत्यटा भी सप्तमी विभक्ति अच्छी माने श्रद्धा निष्ठा विश्वास शब्द जगह जहाँ उपर श्रद्धा व विश्वास कराए सब बड़ान रखा से सप्तमी विभक्ति हुए आउ जेकोसी विभक्ति है भूल हो सप्तमी विभक्ति हुए ताले एठारे कौन माने सत्य उपरे बुझेवाई सठिक ये वाक्यटा पूरा ठीक है देखो सब प्रथम विभक्ति भी अच्छी स्वहस्तेन कर्म करू ये पछरे देखा राजभ्य धनम यच्छत यश धातु माने कौन एटा देवा नुह कि राजा को धन देवा ना नवा यश धातु माने माने यश धातुर रूपटा केमिति हुए ओ यच्छत कौ विभक्ति कौ वचन कौ लकार अच्छी एटा कमेंट बॉक्स रे जणेब माने बीटा को देखा सीटा देछि राजभ्य माने दानार्थ चतुर्थी नुहे कि जिते बड़े क्या किसी दान दिज्व ये धनम यच्छत अच्छी जिते बड़े जहाँ को किसी दान दिज्व माने यच्छ हो बा दा धातु केवल दा धातु ददाती बोली नुहे आम यच्छ धातु भी दबा अर्थ हुए नुहे कि तार रूपटा कौ वचन कौ विभक्ति अच्छे कमेंट बॉक्स रे जणेब जहाँ को माने कौन जिते बड़े जहाँ को किसी दान दि जाए सेतेबेले कौन हो से संप्रदान कराकर चतुर्थी विभक्ति सेठी हुए नुहे कि एठारे देखिबो जेहेतु दा धातु यश धातु अच्छी चतुर्थी विभक्ति अच्छी कौटा राजभ्य ये चतुर्थी विभक्ति अच्छी तेणु कौन ये वाक्यटा भी ठीक अच्छी आउ गोटे अच्छी सिंह बने निशायाम भ्रमति बणरे रे ठारे मानकठारे दुईठारे कौन गोटे सिंह से बोलुचे बोले सिंह होगला नुहे कि सिंह बनरे कौन माने निशा यह कौन राति जमी कहली आधार अधिकरण नुहे कि सस्वामी माने कौटी माने ता स्थानटा कौटी माने कौटी से माने केते बड़े माने आम जमी जाना माने स्थानवाचक केउठी बा समयवाचक केतेबेले नुहे कि बुझाइबा सप्तमी विभक्ति हुए कौटी ना आधार ठारे सिंहर आधार कौटी बन आम जमी घरे रोचे आमर आधार घर माने मु घरे रोची मु घर रोची घर द्वारा रोचे जमी हो घरे माने कहते अहम गृहे गृहे तिष्ठामि जमी मुझे कहबी सेमती सिंह बने निशायाम भ्रमति राति से बुलूची राति निशायाम जमी लता शब्दर लतायाम सेमती राति शब्दर कौन निशायाम होता कौन कालाधिकरण सप्तमी हो सब वाक्य ठीक अच्छे नुहे कि आम देखा भूल कौटा रहीगला आम एटा गला कौटा कटिगला डी सीटा कटिगला डीटा कटिला भूलटा हम बी स्वहस्तेन कर्म कुरु संस्कृत व्याकरण रे कौन अधिक पद आम जो देखा माने आपको आम कह पुनरा कौन पुनरावृत्ति दोष पुनः युक्त उक्ति जोटा कहने कि पुनरुक्ति दोष आम कह देखा हाथ रे काम कर वाक्यटा हाथ रे काम कर हाथ रे काम कर कहला माने स्वाभाविक भाव निज हाथ को ही बुझाइब नुहे कि मु कहबी मुझे कहली तुम्हें मैंने कमेंट बॉक्स रे जनाओ तुम्हें निज हाथ नहीं कमेंट बॉक्स रे लिखिब कि मुझे लिखी कि नहीं से कौन शो लगे कि माने शो लगे माने मु निज कामटा कली मुझे तुमको ये माने होमवर्क देले कि मु कहली कि माने कौन कहली ये अक्षत जो अच्छे कौ विभक्ति कौ वचन मुझे तुमको देली तुम्हें तुम हाथ ही कमेंट बॉक्स रे बुझेब से हस्तेना पूर्वर शो माने निज पद अनावश्यक शो माने मु निजे हो शो कहीं कह जेहेतु मुझे तुमको गोटे टैक्सटा देली तुम निजे कह ना तुम हस्ते से कौन शो काटिदेले हस्तेना कर्म करू शो जदि न था वाक्यटा पूरा ठीक होता है ऑप्शन बीटा ही ठीक। 6 नंबर जीवा शुद्धम वाक्यम चिन्हुत कौ वाक्यटा शुद्ध आम देखा मया पुस्तकम पठितम ना मया पुस्तकम पठितवती ना मया पुस्तकम पठिता ना मया पुस्तकम अपठतम ये देखिए शुद्ध व अशुद्ध पचार वाक्य सब आम क्वेश्चन ठीक से पढ़ा इजी क्वेश्चन ही आम द्वारा भूल ये देखिए शुद्धम वाक्यम चिन्हुत अशुद्ध देने शुद्ध माने ठीक है पूर्वर देता अशुद्ध वाक्य ये देते शुद्ध आम 6 नंबरटा देखा मया पुस्तकम पठितम ना मया पुस्तकम पठितवती ना मया पुस्तकम पठिता ना मया पुस्तकम अपठतम अपठम देछि एटा कौन हम ठीकटा कौन हम देखा यहाँ सब कौन यहाँ कर्मवाच्य अच्छी यहाँ ठीक हम कौन मया पुस्तकम
पठितम ये ऑप्शन एटा ही ठीक बाकी सब भूल हम कहीं भूल हम कहूँ मया पुस्तकम पठित माने यह गोटे कर्मवाच्य नुहे कि जो कर्ता तृतीया मया अच्छी एटा कौन मया माने एटा कर्ता तृतीया एटा कर्मवाच्य ही अच्छी कर्मवाच्य सब प्रथम विभक्ति हुए देख पुस्तकम प्रथम विभक्ति अच्छी कि नहीं नुहे कि सबू तो प्रथम विभक्ति अच्छी पुस्तकम आम देखा कौटा ठीक पुस्तकम भी प्रथम विभक्ति अच्छी क्रिया मध्य नपुंसक लिंग कौन अच्छी पठितम यहाँ भी ठीक अच्छी किंतु भूल कहीं कले आम देखा बीटा देती मया पुस्तकम पठित बती हूँ कौन कर्तृवाच्य बती स्त्रीलिंग नुहे कि दीर्घईकार लगे है माने तबुद प्रत्यय यहाँ गोटे स्त्रीलिंग यह सह तृतीय विभक्ति लगे ना कौन हम ठीक अहम पुस्तकम पठितम नुहे कि अहम पुस्तकम सॉरी पठित बती ये मया जगह अहम था ऑप्शन बीटा ठीक है माने ऑप्शन बीटा जदि मया न था कि अहम पुस्तकम पठित बती ताले ठीक है नुहे कि आउ देखा यहाँ मया पुस्तकम पठिता जो देती पुस्तकम हूँ नपुंसक लिंग क्रियापद कौन देती पठिता नुहे कि पढ़ धातु ना पठिता यहाँ स्त्रीलिंग ये कर्म अनुसार क्रिया भी नपुंसक ठीक है कि मया पुस्तकम पठितम पुस्तकम नपुंसक लिंग पठिता स्त्रीलिंग कहीं हम ये लता भाया चलो कि ना पुस्तकम सेमती कौन पठितम हम है ये मया पुस्तकम पठितम थे ठीक है मया पुस्तकम अपठम देती डीटा आम देखा अपठम हूँ गोटे कर्तुवाच्य माने जोटा कि आम अतीत काल में लगाऊे नुहे कि अतीत माने यहाँ सह कर्तार प्रथमा विभक्ति हम ये हम अहम पुस्तकम अपठम मयाटा कटी अहम ताले यहीटा ही ठीक कर्मवाच्य मया पुस्तकम पठितम 6 नंबर जो ऑप्शन ए 7 नंबर देखा अधलिखितेषु वाक्येषु एकम वाक्यम शुद्धम अस्ति यहाँ भी शुद्ध पचारा अशुद्ध नुहे आम बारंबार वाक्य देखा यहाँ वाक्यटा को लिखिद वाक्यम शुद्धम अस्ति रामा दीनाय धनम ददंती ना रामा दीनान धनम ददंती ना रामा दीनम धनम यहाँ दीरे अनुसार रही भूल अच्छी रामा दीनाय धनम ददती क्वेश्चन टाइपिंग करा मिस्टेक हो जाए देखा कौटा शुद्ध अस्ति बोली शुद्ध अच्छी आम देखा एठी देछि राम माने माने राम अन्य माने रामा हवा सबू देख बहुवचन अच्छी गोटे राम नुह राम माने 3टा राम जमी अच्छा 3 राम आम क्या कहवा पढ़ीचे से कमेंट बॉक्स में जनइब है ये राम माने बहुवचन यहाँ अच्छी राम माने राम अन्य माने है गरीब को धन देउछंती मुझे पूर्व कही नुहे कि माने कौटा दबा अर्थ कौ विभक्ति चतुर्थी कही दानाय माने गरीब लोक नुहे कि दिन माने गरीब माने दिन माने गरीब लोक मैंने दानार्थ चतुर्थी देवा अर्थ में दानार्थ चतुर्थी मुझे कही दानार्थ मैंने जहाँ को देदेवा ताको फेरई आना ना जदि रिटर्न आम आने फेरई आना से चतुर्थी नहीं कि षष्ठी हम यहाँ मन रख जमी धोबकस्य कौन धोबक माने रजकस्य वस्त्रम ददाती रजक माने कौन धोबा धोबा को आम धन देउछे धोबा को धन देउछे माने आम आणुचे आम कहूँ कि रख बोली नुहे कि आम गोटे शाढ़ीटा को ड्राई वाश दौचे ताठू आणुचे सेमती रजकस्य वस्त्रम ददाती से रज केन के भी हेनी से रजकस्य हम नुहे कि से षष्ठी माने आम कौन ताको देई आने कि ये आम जेहेतु धन देउचे दरिद्र को ताठू आम धन आणुने से दानार्थ चतुर्थी हो भलसे मन रखा माने कौन गरीब को धन दौन मैंने आणवेनि से कौन ये देख रामा कौन हम ठीक रामा दीनाय धनम ददती रामा दीनम दीनाय रामा दीनाय धनम ददती ये ऑप्शन डी रे ही अच्छी आम देखा रामा दिने धनम ददंती ददंती बोली नाई दा धातु बहुवचन देखा कौन ददती ददाती दत्त बहुवचन बहुत इम्पोर्टाट सब मन रख ददती हुए ददाती बा ददंती भूल नुहे कि आम क्रियाटा को यहाँ भी ददंती कटिगला क्या बहुवचन ददाती दत्त ददती हुए ये ददाती भी यहाँ कटिगला आम देखा यही ऑप्शन 2टा अच्छी दीनम दीनम कहीं हम ये चतुर्थी हो कहली जहाँ को दबा ये गरीब को दौचे मैंने ये चतुर्थी हो दीनमटा द्वितीय अच्छी कटिगला तो ऑप्शन डी ठीक रामा दीनाय धनम ददती मन रखा जहाँ को देवा चतुर्थी जहाँ देकी पुणी आणवारी बहीटा को देली तुमको भी ना मो बहीटा को मत दे दियो तुम कौन चतुर्थी मैंने षष्ठी पाई जेहतु मत तुम फेरई देल सत्यन परो धर्म नास्ति असत्यन च महत् पापम न्याय कौन नान्यत मान न जुक्त अन्य दीर्घ संधि अच्छी दीर्घ संधि इत्यत्र अशुद्धम पदम चिन्हुत बा चिन्हुत
ସତ୍ୟେନ ଭୁଲ ନା ପରଧର୍ମ ଭୁଲ ନା ଅସତ୍ୟନ୍ୟ ଭୁଲ ଅସତ୍ୟନ ନା ଏକସ୍ମାତ୍ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଭୁଲ। 8 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ମିଛ ମାନେ ଅସତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ମହାପାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ପୁରା ଠିକ୍। ସତଠାରୁ କୌଣସି ମାନେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବା ମିଛ କହିବା ଠାରୁ ବା ମିଛଠାରୁ କୌଣସି ମହାପାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଦେଖିବା ପର ମାନେ କ'ଣ? ପର ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର ନୁହେଁ। ପର ମାନେ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପରେ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନମ ନୁହେଁ କି, ସେଇଟା ପର ହେବ। ବିଦ୍ୟା ହେବ ପର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁ ଧନ ଠାରୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗଣା ଆମେ ନୁହେଁ କି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ବିଦ୍ୟା। ସେମିତି ଏଠି ପର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ୟ ନୁହେଁ କି, ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ପଞ୍ଚମୀ। ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ସତ୍ୟାତ ବା ଅସତ୍ୟାତ ହେବ, ସତ୍ୟନ ହେବନି ନୁହେଁ କି। ସତଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଓ ମିଛ ବା ଅସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି କ'ଣ ମହାପାପ ନାହିଁ। ଏଠି ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏକସ୍ମାତ୍ ଅଧିକମ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ହେବ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ବା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠି ସତ୍ୟେନ ତୃତୀୟା ଅଛି, ଅସତ୍ୟେନ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ତୃତୀୟା ଅଛି, ହେବନି। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଥିବରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟତ ମାନେ ଏଠି ବା ଦେଇଛି ନ ଅନ୍ୟତ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟତ। ଅନ୍ୟତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ କରିବା, ସେଠି ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ସତ୍ୟ ନ ତୃତୀୟ, ଅସତ୍ୟ ନ ଏଠି ତୃତୀୟ ଦେଇଛି ନା, ତୃତୀୟ ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ସତ୍ୟାତ ହେବ, ସତ୍ୟାତ ହେବ ଠିକ୍। ତାପରେ ସେଠି ଅସତ୍ୟାତ ନୁହେଁ, ଏଠି ଅସତ୍ୟାତ। ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଏଠି ଭୁଲ ବାହାରିଲା ନୁହେଁ କି, ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବ ପରା। ଯେମିତି କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ନାହିଁ। ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଠାରୁ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ଧନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଇଗଲି ନୁହେଁ କି। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ନେଲି ବା ଯେଉଁଥିରୁ ବି ହେଉ ଧନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଲି ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ମାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସେଠି ହେବ। ସେଠି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ହେବନି। ଏଠି ତୃତୀୟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏକସ୍ମାତ୍ ଅଧିକ ହେବନି। କାରଣ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟନ ଅସତ୍ୟନ ଅଛି, ଠିକ୍ ହେବ ସତ୍ୟାତ୍ ପରୋ। ଏଠି ସତ୍ୟନ ସତ୍ୟାତ୍ ପରୋ ଧର୍ମ ନାସ୍ତି ଅସତ୍ୟାତ୍ च महापापम न अन्यत है। ताहले अशुद्ध वाक्य हो एकस्मात् अधिक, गोटेर अधिक भूल बाहर। अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति, पुणी पचारे अशुद्ध वाक्य कौटा? एतम प्रश्नम, ये सब कारक विभक्ति। एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ, त्वं वस्त्रं क्रीणीयाः, ताम लताम पश्य न ते ग्रामम अगच्छन्। कौटा अशुद्ध आम जाना। ये पचार एतम प्रश्नम जोटा अच्छी यही प्रश्नटी से ही छात्र को पचार। एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ नुहे कि, यही प्रश्नटी से ही छात्र को पचार। माने यहाँ कौन आम जाचे पृच्छ धातु अच्छी माने कौन? पृच्छ धातु अच्छी माने यहाँ कौ धातु जीव? अकथितम च, जोटा कि आम कौच दिकर्मक धातु। दुईटी कर्म थाए नुहे कि, गोटे गौण कर्म थी, गोटे मुख्य कर्म जोटा प्रधान कर्म कौचे नुहे कि, गोटे प्रधान कर्म गोटे अप्रधान कर्म बोली जानीचे। पृच्छ धातु माने कौन? पृच्छ माने पृच्छ धातुटा मूल रूप। ये पृच्छ धातु माने दिकर्मक धातु, माने 16टी धातु भितर जाऊँगी। माने पृच्छ माने पचारिबा। अकथितम सूत्र रे पृच्छ माने पचारिबा होउची दिकर्मक धातु नुहे कि। सेही जोगर आम कौन जहाँ को प्रश्न पचारिबा सेठारे कौन द्वितीय हुए। पंचमी कहीं हे, ये तस्मात् कहीं हे, ये द्वितीय हम ना। द्वितीय थे ठीक। तस्मात् छात्रान, ये कौन? तस्मात् छात्रान, ये छात्रात अच्छी जो पंचमी अच्छी हेनी। ये कौन? छात्रान। जमी बालकान सेमती छात्रान, छात्रान थे ठीक। ये पंचमी कटिगला। तापर आम देखा त्वं वस्त्रम क्रीणीयाः है। ये वाक्यटा ठीक कि भूल आम देखा। भूल तो यहाँ है माने यहाँ भूल, बाकी आउ सब केम ठीक अच्छे देखा। त्वं वस्त्रम क्रीणीयाः माने तुमको पोशाक किणवा उचित। पोशाक किणले ही आम पिंधा ना। ये कर्ता किए? कर्ता हूँ त्वं नुहे कि। त्वमटा कौन? जुष्म शब्द त्वं जुबाम जुए। तुमको माने जनक मु कही से प्रथम एक वचन रहा। तुमको पोशाक किणवा उचित, कर्ता है त्वं, पुणी मध्यम पुरुष एक वचन हम। विधिलिंग लकार क्रिया किए ना? क्रीणीयाः। यहाँ विधिलिंग लकार अच्छी नुहे कि, माने प्रथम पुरुष भी अच्छी क्रीणीयाः। विधिलिंग लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन अच्छी क्रीणीयाः नुहे कि। यहाँ भी ठीक हम। ताम लताम पश्य, से ही लता को देख। पश्य माने दृश्य धातु नुहे कि, दृश्य धातु। यहाँ भी ठीक अच्छी केमी से ही लता को देख। ये कर्म है लता नुहे कि, लता लते लता लताम द्वितीय विभक्ति अच्छी। यहाँ कर्म हो लताम। पुणी स्त्रीलिंग विशेषण भी द्वितीय विभक्ति अच्छी नुहे कि।
ମାନେ ଯେମିତି ଅତୀତ କାଳ କହିବା ମାନେ ତାମ୍ ଲତାମ୍ ଲତାମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ତାମ୍ ବି ଲତାମ୍ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖ ଅଛି ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେ ଗ୍ରାମମ୍ ଅଗଛ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏବେ। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସହ ତଉତେ ସହ ମାନେ ଜଣକୁ କୁହନି ବହୁ ବଚନ ଅଛି ନୁହେଁ କି। ସହ ତଉତେ ପୁଲିଙ୍ଗ ତ ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗ ସହ ତଉତେ ତମ ତଉତାନ୍ ତେନ ତଭ୍ୟାମ୍ ତୈହି ତସ୍ମୈ ତଭ୍ୟାମ୍ ତଭ୍ୟଃ। ଆମେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଜାଣିଛେ ତେଭ୍ୟଃ ଯେଉଁଟା ଭଲସେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଜଣେ ନୁହଁ ବହୁ ଜଣ ମିଶିକି ଗାଁକୁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମାନେ ତେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି। ଅତୀତ କାଳ ଲଙ୍ଗ୍ ଲୋକାଲ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲୋକାଲ ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞା ଅଗଛନ ବି ଏଠି ଅଛି ନୁହେଁ କି, ଲଙ୍ଗ୍ ଲୋକାଲ ଏଇଟା এই ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ପୃଚ୍ଛ ଧାତୁ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ 16ଟା ଧାତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନୁହେଁ କି। ଅକଥିତମ୍ ଚ ଏଇଟା ବି 16ଟା ଧାତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି ଦୁହୁ ୟାଚ୍ ପଚ୍ ଦଣ୍ଡ 4 ରୁଦ୍ ପୃଚ୍ଛ ମାନେ ପ୍ରଚ୍ ଧାତୁ ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ କି ରୁଦ୍ ପ୍ରଚ୍ ଚି ବ୍ରୁ ସାସ୍ 2 4 6 8 ହେଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଦୁହୁ ୟାଚ୍ ପଚ୍ ଦଣ୍ଡ 4 ରୁଦ୍ ପ୍ରଚ୍ ଚି ବ୍ରୁ 4 4 8 ସାସ୍ ଜି ମନ୍ଥ 9 10 11 ମୁସ୍ ନି ହ୍ରୁ 12 13 14 କ୍ରୁସ୍ ବହ 16। এই 16ଟି ଧାତୁ ଆମର ହେଲା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ। ଦୁହୁ ୟାଚ୍ ପଚ୍ ଦଣ୍ଡ ରୁଦ୍ ପ୍ରଚ୍ ଚି ବ୍ରୁ ସାସ୍ ଜି ମନ୍ଥ ମୁସ୍ ନି ହ୍ରୁ କ୍ରୁସ୍ ବହ। এই 16ଟା ଧାତୁ ଆମକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିବା କାରକରେ କେମିତି। ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ ପୃଚ୍ଛ ଧାତୁ ମନେ ରଖିଛେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ, ଏଠି ନାହିଁ। ଛାତ୍ରା ତ ପଞ୍ଚମୀ ହେଲାନି ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟା। এই ମାନେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। 10 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟମ୍ ଅସ୍ତି ଅନ୍ତରା ତ୍ୱା ମୟା ଗୋପାଳଃ ନା ବୟମ୍ ନଦ୍ୟା ସ୍ନାନମ୍ କୁର୍ମଃ ନା ବୟମ୍ ଅତ୍ର ସ୍ମ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଧର୍ମ ବୃତ୍ତେ। 10 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରାଣ ଯୁକ୍ତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ନୁହେଁ କି। ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରାଣ ଯୁକ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଅନ୍ତରା ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ କି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରମ୍ ଚ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜତେ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉନି କି। ବଳଭଦ୍ରମ୍ ଚ ଅନ୍ତରା ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ହେଉଛି ବି ସେମିତି ଅନ୍ତରା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଠି କ'ଣ ତ୍ୱା ଅଛି କ'ଣ ଏଠି ତ୍ୱାଟା କ'ଣ ତ୍ୱାମ୍ ଚୁବାମ୍ ଚୁୟମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ତ୍ୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏଠି ଅଛି ନୁହେଁ କି। ଅନ୍ତରା ତ୍ୱା ମୟା ଗୋପାଳଃ ତୁମ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଭୁଲଟା କେଉଁଟା ହେବ ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ଏଠି ତ୍ୱା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ତ୍ୱାଟା ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପିଂଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏଠି ତବ୍ୟା ଅନ୍ତରା ଏଇଟା କ'ଣ ତ୍ୱା ନଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ତବ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ତ୍ୱା ଲେଖିଦେଇଛି ଠିକ୍ରେ ବୋଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥିଲା। ବୟମ୍ ନଦ୍ୟାମ୍ ସ୍ନାନମ୍ କୁର୍ମଃ ଆମେମାନେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ। ନଦୀରେ ମାନେ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି, ନଦୀରେ ମାନେ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନଦ୍ୟାମ୍। ଏଠି ନଦ୍ୟାମ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ମିଶିକି କରୁଛେ ମାନେ ଏଠି ନଦ୍ୟାମ୍ ସପ୍ତମୀ ହେଇଯିବ ନା, ଜଣେ କିଏ କରୁଛି କି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ। ବୟମ୍ ଅଛି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ କ୍ରିୟା ଅଛି କୁର୍ମଃ ନୁହେଁ କି, କ୍ରୁ ଧାତୁର କୁର୍ମଃ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ବୟମ୍ ଅତ୍ର ସ୍ମଃ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛୁ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅହମ୍ ଆବାମ୍ ବୟମ୍ ହେଲା, କର୍ତ୍ତାଟା ହେଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ଅସ୍ ଅସ୍ ଧାତୁ ମାନେ ହେବା ମାନେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଧାତୁର ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବହୁ ବଚନ ଅଛି ସ୍ମଃ ନୁହେଁ କି କ୍ରିୟାଟା ଅଛି ଏଇଟା ବି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଧର୍ମମ୍ ବୃତ୍ତେ ବୃ ଧାତୁ ଏବେ କହିଥିଲି ବୃ ଧାତୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ 16ଟା ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ଯାଉନି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଶିଷ୍ୟମ୍ ବି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମମ୍ ବି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦୁଇଟା କର୍ମ ବି ଏଠି ଅଛି। ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ 16ଟି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁରେ ବୃ ଧାତୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ପଦରେ ବି ଚତୁର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ନେଇକି ଚତୁର୍ଥୀ କହୁଛି, ଶିଷ୍ୟ ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର୍ମ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା ତବ୍ୟା, ମୁଁ ଏଠି ତ୍ୱା ବୋଲି ଭୁଲ ଟାଇପିଂ ଅଛି। ଏଠି ଥିଲା ଅନ୍ତରା ତବ୍ୟା ଥିଲା, ତବ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତ୍ୱା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ତ୍ୱା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ୱା ଲାଗିବ ଏଠି। ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ କରି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଭୁଲ ଥିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସହ ତସ୍ୟ ଅନୁଗଚ୍ଛତି ଇତି ବାକ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସଂଶୋଧୟତ। 11 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଏଠି ସଂଶୋଧିତ ମାନେ ସହ ତସ୍ୟ ଅନୁଗଚ୍ଛତି ମାନେ ଏଠି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସେ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଅନୁ ମାନେ ପଛରେ ନୁହେଁ କି, ଅନୁ ମାନେ କାହାର ନାମବାଚକ ନୁହଁ, ଅନୁ ମାନେ ଏଠି ପଛରେ। ଗମ୍ ଧାତୁର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ସରି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଗଚ୍ଛତି ନୁହେଁ କି, ଜଣେ ବି ଜଣେ ଯାଉଛି ସେ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା
आमे संस्कृत अनुसार देखा पछे पछे जदि उपसर्ग जदि गम धातु पूर्व अनुटा ये गोटे उपसर्ग नुहे कि गम धातु पूर्व ये उपसर्ग जदि लगिगला जेकोसी धातु पूर्व जदि माने कौन उपसर्ग लगिगला माने जीवा धातु पूर्व ये उपसर्ग लगी अनु नुहे कि पछे पछे आम जोटा कहले अनु गच्छति बा अनुगमन करिबा बा पछे पछे जीवा क्रिया गठन करिवो तेबे तार द्वितीय विभक्ति कौन जीव नुहे कि षष्ठी हेनी कि पंचमी हेनी कि तृतीय भी हेनी ये द्वितीय विभक्ति हो कहीं उपसर्ग लगिला माने क्रिया सहित से बदली जाए कि द्वितीय विभक्ति हुए यहाँ मुख्य इंपोर्टाट यहाँ मन रखियो टिके सह तेन अनु गच्छति तेनटा अच्छी तृतीय नुहे कि यहाँ कौन कटिगला तस्मै यहाँ भी कटिगला तस्मात् पंचमी यहाँ भी कटिगला कौन सह तम अनुगछति एवं कहली कौन धातु पूर्व उपसर्ग लगिगले द्वितीय विभक्ति नुहे सह तौ तान तम तौ कौन सह तौ ते तम तौ तान तमटा द्वितीय विभक्ति भी अच्छी ताले कौन ऑप्शन डीटा ही ठीक बाकी आउ सब भूल तापरे शुद्ध वाक्य कोटा आम देखा यहाँ आमर भलसे भी आसूची क्वेश्चन रे थोड़े आदर्श रे भी क्वेश्चन पकईला निम्नेषु शुद्धम वाक्यम किम अस्ति हरि वैकुंठम उपवसति हरि वैकुंठम अनुवसति एवं कही टी पूर्व जो अनुगछति हरि वैकुंठे वसति ना हरि कौन उपयुक्त सर्वम शुद्धम अस्ति कौटा आम देखा हरि वैकुंठम उपवसति नुहे कि सूत्र कौन उपान्नो आम एटा पढ़ीचे सूत्र कौन उपान्नो द्वांग बसह नुहे यही सूत्रटा यहीटार यही सूत्रटा उपान्नो ध्वांग बसह माने ठीक कौन बस धातु माने बास करवा अर्थ तापर कौन उप अनु माने बस धातु पूर्व जदि उप बस धातु पूर्व गोटे भलसे लिखि दउछि बस धातु पूर्व जदि कौन लगे उप अनु बा अधि है यही सूत्रटा कौन उपान्नो ध्यांग बसह नुहे कि सूत्र अनुसार उप अनु अधि जदि उपसर्ग लगे पुणी पर्टिकुलर कौटी ना बस धातु पूर्व लगे परे नुह पूर्व जदि लगे ताहले कौन जदि पूर्व लगे माने उपसर्ग लगे तब आधार स्थान जमी कौन माने बासस्थान सप्तमी विभक्ति हम माने उप ये लगे सप्तमी विभक्ति हम माने कौन बस धातु पूर्व बस धातु पूर्व लगिगले सरी सप्तमी हुए द्वितीय हुए मुझे कहली उपसर्ग लगिगले द्वितीय बस धातु पूर्व उप अनु अधि जब उपसर्ग लगे द्वितीय विभक्ति हम देख हरि वैकुंठम उपवसति हरि वैकुंठ कौन मैंने बास करुँच देख बस धातुटा कौन गोटे क्रिया तापर उपसर्ग उप लगी वैकुंठम द्वितीय व्यक्ति ठीक हरि वैकुंठम अनुवसति देख बसति गोटे क्रिया ऊपर कौन अनु मान उपसर्ग लगी वैकुंठ भी द्वितीय व्यक्तिटा भी ठीक हरि वैकुंठे बसति ये कहीं द्वितीय है देख बस धातु पूर्व किसी उपसर्ग अच्छी कि ना से कौन ये सप्तमी हम बुझेगा हरि वैकुंठम उपवसति ठीक अच्छे मन रख धातु पूर्व जदि कौन उपसर्ग लगी जाए से सप्तमी न कि द्वितीय व्यक्ति ठीक किंतु ऑप्शन सी देख ये धातु पूर्व उपसर्ग लगे से ऑप्शन सी ठीक बी ठीक ए ठीक ताले कौन उपयुक्त सर्वमपि शुद्धम अस्ति 13 नंबर जीवा अशुद्ध वाक्यम विद्यते अशुद्ध वाक्य खाली पचार कह देवदत्त तंडुड़ा नोदनम पछति तौ पठन्तौ आस्ताम आभ्यम लिख्यते ना यति ही भक्त्या मुनिम लभेत 13 नंबर में देखा कौटा ठीक पच धातु माने कौन रांधिबा पच धातु माने रांधिबा पचा सढ़ा भावन रे पच धातु माने रांधिबा है पच धातु अर्थ होची रांधिबा यहाँ भी दिकर्मक धातु रे जाउछि नुहे कि ये दिकर्मक धातु रे जाउछि मुझे टिके पूर्व कहली कौन दुहु याच पच पच दंड जोटा कहली पच धातु तृतीय नंबर अच्छी पच माने रांधिबा दिकर्मक धातु सूत्र कौन अकथितम च से द्वितीय व्यक्ति हो नुहे कि देवदत्त तंडुड़ा नोदनम पचति नुहे कि तंडुड़ात अच्छी ओहो तंडुड़ात अच्छी पंचमी यहाँ भूल है कि तंडुड़ा ना आम करवा ये पंचमी दे है ताले कौन देवदत्त तंडुड़ा नोदनम पचति देवदत्त चाउलरू भात को रांधुची देवदत्त कौन आमे कि आम माँ हूँ कि जी भी हूँ समस्ते ही कौन चाउलर ही भात रांधती ये देख माने पच धातु जो दिकर्मक धातु जाऊँगी पंचमीटा कटिक कौन तंडुड़ान हम यहाँ ठीक होता तौ पठन्तौ आस्ताम यहाँ आम देखा से ही दुई जन पढ़ुले सह तौ ते सह माने जड़े तौ माने दी जन ते माने अनेक जन रहिले से ही दुई जन पढ़ुले तौ माने से दी जनक प्रथम पुरुष दी वचन रे अच्छी पठन्तौ सेमती आम कौन देखा पठन्तौ भी दी वचन अच्छी नुहे कि ताले आस्ताम माने अस धातु लंग लखर प्रथम पुरुष दी वचन भी अच्छी यहाँ भी ठीक सबू अच्छी क्रिया जम ठीक अच्छी कर्ता ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे आभ्याम लिख्यते
ଆଭ୍ୟାମ ଲିଖତେ ମାନେ କ'ଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ନୁହେଁ କି। ତାପରେ କ'ଣ ଇଦମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଭ୍ୟାମ ଇଦମ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ପ୍ରାତିପଦିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆଭ୍ୟାମ ନୁହେଁ କି ମାନେ ଲେଖିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆତ୍ମନିପଦରେ ବି ଅଛି ଲିଖ୍ୟତେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ୟତିହି ଭକ୍ତ୍ୟା ମୁକ୍ତିମ ଲଭେତ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖିବା ଭକ୍ତ୍ୟା ମାନେ ସାଧନା ବା ମାଧ୍ୟମ କିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ହେବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲଭେତ ଦେଇଛି କ'ଣ ହେବ ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ବି ଏଇଟା ହେବ ନୁହେଁ କି ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ବି ଅଛି। ୟତିହି କତିହି ଏରା ସବୁ ନିତ୍ୟ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ୟତି କତି ତତି ଏରା ସବୁ ଦେଖ ନିତ୍ୟ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ବାଳକ ଶବ୍ଦ କି କାହା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏରା ସବୁବେଳେ ବହୁବଚନ ମାନେ ଏକ ବଚନ ଦୁଇ ବଚନାର ନାହିଁ ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ୟତି କତି ଏରା ସବୁ ନିତ୍ୟ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। 14 ନମ୍ବର ଯିବା ବିକଳ୍ପେଷୁ ଅଶୁଦ୍ଧମ ପରିଶୀଳୟତୁ ବୟମ ନିଶାୟାମ ଗୃହମ ଗଚ୍ଛାମ ନା ହୃଦୟମ ସଦା ଶୁଚିସ୍ଥାପୟ ନା ନୃପଃ ସେନାପତିନା ସହ ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତ ନା ଶିଷ୍ୟଣ ଗ୍ରାମେ ଗମୟତି। 14 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ସେନାପତି ମାନେ କ'ଣ ରାଜା ସେନାପତି ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ନୁହେଁ କି ନୃପଃ ସେନାପତିନା ସହ ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତ ମାନେ କ'ଣ ରାଜା ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅତ୍ର ମାନେ ଏଠାକୁ ନୁହେଁ କି ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ସହ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ସହଯୁକ୍ତ ଅପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ନା ପଚାରିଦେବ କାରକ ବିଭକ୍ତିକରଣ ତୃତୀୟା ଅନୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ନା ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ନା ପ୍ରକୃତି ଅଧିପ ତୃତୀୟା। ପ୍ରକୃତି ଅଧିପ ତୃତୀୟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଥିବ ସହ ଥିବ ବିଷମ ଥିବ ସହ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ଥିବ ମାନେ ଏଠି ସହ ବୋଲି ଏଠି ଦେଖିବ ନା ପ୍ରକୃତି ଥିବ ତାପରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମ ବିଷମ ସହ ନୁହେଁରେ ସମଟାକୁ ମୁଁ ସହ କହିଦେଲି ପ୍ରକୃତି ଗୋତ୍ର ସହ ବିଷମ ନୁହେଁ କି ଏରାକୁ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଅଧିପ ତୃତୀୟା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସହ ମାନେ ଏଠି ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା ଏଠି ହେଇଗଲା ସେନାପତି ସହିତ ତାହେଲେ ସହ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ଅପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ସେନାପତି ଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ସେନାପତି ନା ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିଷ୍ୟଣ ଗ୍ରାମେ ଗମୟତି ଗମୟତି ହେଉଛି ଗମ ଧାତୁର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ମାନେ ନିର୍ଜନ୍ତ ଅୟତି ନିର୍ଜନ୍ତ ମାନେ କେମିତି ଅୟତି ଲାଗିଛି ଗମ ଧାତୁରୁ ଅୟତି ହେଇଗଲେ ଗମୟତି ଗମ ଧାତୁରୁ ନିର୍ଜନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବା ପଠାଉଛି। ଯଦି ଏହା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ରହିବ ଯେମିତି ଗୁରୁହୁ ଶିଷ୍ୟମ ଗ୍ରାମମ ଗମୟତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟଣ ଗ୍ରାମେ ଗମୟତି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଦେଶ କଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ପଠାଉଛେ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଗ୍ରାମେ ଯେଉଁଟା ସପ୍ତମୀ ଦେଇଛି ଓହୋ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ଗ୍ରାମମ ଗ୍ରାମେ ସପ୍ତମୀ ଭୁଲ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମମ ତାକୁ ପଠାଉଛି ବା ଗମନାର୍ଥକ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ ଗ୍ରାମେଟା ସପ୍ତମୀ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ଠିକ୍। ହୃଦୟମ ସଦା ଶୁଚି ସ୍ଥାପୟ ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ନୁହେଁ କି ହୃଦୟରେ ସଦା ଶୁଚି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବା ଭଲ ଯେମିତି ଶୁଚି ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୟମ ନିଶାୟାମ ଗୃହମ ଅଗଚ୍ଛାମ ନିଶା ମାନେ ରାତିରେ ନିଶା ମାନେ ସେ ନିଶା ନୁହେଁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଗଚ୍ଛାମ ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଆସୁଛେ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଶିଷ୍ୟଣ ଗ୍ରାମେ ଗମେ ଏଠି ଗ୍ରାମମ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଗ୍ରାମେ ସପ୍ତମୀ ନହେଇକି ଗ୍ରାମମ ଏଠି ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ କାରକ ବିଭକ୍ତି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଇଛି କିମ୍ ନ ଶୁଦ୍ଧମ ଅସ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଏଠି ନ ଦେଇଛି ମାନେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅହମ ରାମହ ବା ପତ୍ରମ ଲିଖାନି ଭୋଜନସ୍ୟ ଭୋକ୍ତୃମ ଫଳମ ପୁଷ୍ପମ ଚ ୟଚ୍ଛ ନଗରେ ଅଶ୍ୱାହା ବୃଷଭାଃ ଉଷ୍ଟ୍ରାଃ ଗଦର୍ବାଃ କୁକୁରାଃ ୟାବତ୍ ଇଚ୍ଛସି ତାବତ୍ ପଠ ନୁହେଁ କି ଏଠି ପଚାରିଛି ନିମ୍ନେ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ନିମ୍ନେଷୁ କିମ୍ ନ ଶୁଦ୍ଧମ ଅସ୍ତି ମାନେ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ନୁହେଁ କି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ବାଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ ନୁହେଁ କି ଏଠାରେ ବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ ମାନେ ଅବୟ ପଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଲିଖା ନି ହେବ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲିଖାମି ଏଇଟା ଲିଖାନି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲିଖାମି ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ଲିଖାମି ନୁହେଁ କି ଅହମ ରାମହ ବା ପତ୍ରମ ଲିଖାମି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ପଦଟା ଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ବୋଧେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲିଖାମି ହେବ ଲିଖାନି ନୁହେଁ
ତାପରେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଛାଡ଼। ନଗରେ ଅଶ୍ୱାହା ବୃଷଭା ଉଷ୍ଟ୍ରାୟ ଗଦ୍ରଭା କୁକୁରା। ଦେଖୁନ ନଗର ଏଠି ସପ୍ତମୀ, ନଗରରେ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱାୟ ବହୁବଚନ। ମାନେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱାୟ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଶ୍ଵ, ବହୁତ ବୃଷଭ, ବହୁତ ଉଷ୍ଟ୍ର, ବହୁତ ଗର୍ଦ୍ଧବ, ଗଧ। ତାପରେ ବୃଷଭ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ସବୁ ଯେ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବଚନ ବିଶେଷଣ ବି ଅଛି। ଅଶ୍ୱାୟ ପ୍ରଥମା ବହୁବଚନ, ବୃଷଭା ପ୍ରଥମ ବହୁବଚନ, ଉଷ୍ଟ୍ରାୟ ଗର୍ଦ୍ଧଭା। ଏ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍। ଯାବତ୍ ଇଚ୍ଛସି ତାବତ୍ ପଠ। ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବ କ'ଣ ନଗରରେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ, ଷଣ୍ଢ ମାନେ, ଓଟ ମାନେ, ଗଧ ମାନେ, ନୁହେଁ କି? ଏରା ସବୁ ବହୁବଚନରେ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେତିକି ପଢ଼। ଯାବତ୍ ତାବତ୍, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତିକି ସେତିକିଟା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବୟବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଜନସ୍ୟ ଭୋକ୍ତୃମ୍ ଫଳମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଚ ୟଚ୍ଛ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି? ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦିଅ। ପୁଷ୍ପ ଦିଅ ମାନେ ୟଚ୍ଛ ମାନେ କ'ଣ? ୟଶ୍ ଧାତୁ ମାନେ ଏଠି ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ବୁଝି ନଥିଲି। ଦା ଧାତୁ ବା ୟଶ୍ ଧାତୁ ଥିଲେ ହେବ, ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ଏଠି ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ସୂତ୍ର କ'ଣ? କର୍ମଣା ୟମଭିପ୍ରେତେଇ ସହ ସମ୍ପ୍ରଦାନମ୍। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରାଯାଏ ବା ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ୟଶ୍ ଧାତୁ ବା ଦା ଧାତୁ ଥାଉ। ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବା କଥା। ଭୋକ୍ତୃ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍? ଭୋଜନସ୍ୟ ଭୋକ୍ତୃଭ୍ୟଃ। କାରଣ ଆମେ ବା କାହାକୁ ଦେଲେ? ଆମେ ବା କହିଲେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେବା ତାଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଭୋକ୍ତୃ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ହେବ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଯିବ। ଭୋକ୍ତୃ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ପିତୃ ଶବ୍ଦ, ସେମିତି ଦାତୃ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ସେମିତି ରୁ କରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭୋକ୍ତୃ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଭୋକ୍ତୃ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଭୋକ୍ତୃଭ୍ୟଃ, ଭୁଜ୍ ଧାତୁରୁ ତୃଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନୁହେଁ କି? ଭୁଜ୍ ଧାତୁରୁ ତୃଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଗଲେ ଭୋକ୍ତୃ ହେଉଛି। ଏଠି ଭୋକ୍ତୃଭ୍ୟଃ ହେଇଯିବ। ଭୋକ୍ତୃ ନ ହେବନି, ଏଠି ଭୋକ୍ତୃଭ୍ୟଃ ହେଇଗଲେ ଭୋଜନସ୍ୟ ଭୋକ୍ତୃଭ୍ୟଃ ଫଳମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଚ ୟଚ୍ଛ, ଯାହାକୁ ଦେଇଦେବା, ନୁହେଁ କି? ରାଜା ସେଠି ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଲେ, ଦିନା ୟ ହେଇଥିଲା ସେଠି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବିଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଲିଖା ମି ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି, ନହେଲେ ସେଠି ଠିକ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। 16 ଦେଖିବା। ସାଧୁ କିମ୍ ବାପି ଲଘୁ ଅସ୍ତି ନା ବାପି ଲଘ୍ୱି ଅସ୍ତି ନା ବାପି ଅଘୁ ନୁହେଁ, ଏଠି ଲ ହେବ। ଏଠି ଭୁଲରେ ଅ ହେଇଯାଇଛି। ଟାଇପିଂ ବେଳେ ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଲଘୁ ବାପି ଲଘୁ ଅସ୍ତି ନା ବାପି ଲଘ୍ୱି, ଲଘ୍ୱି ଲଘ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଲଘ୍ୱି ହେଲା। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କରେକ୍ସନ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ଲଘୁ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଛି। 16 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ବାପି ଲଘ୍ୱି ଅସ୍ତି। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡିଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଯେଉଁଟା ଲଘୁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ହେଲା, ଲଘ ବି ନାହିଁ। ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ। କାହିଁକି? ବାପି ମାନେ କ'ଣ? ବାପି ମାନେ କୂଅ। ବାପି ମାନେ କୌଣସି ନାମବାଚକ ନୁହେଁ କି ଯଦି ବାପି ଡକାଯାଏ, ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କୂଅ। ବାପି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା କୂଅ। ବାପି ଲଘୁ, ସେ ବାପି ଶବ୍ଦ ମାନେ ପୋଖରୀ ବା କୂଅ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବି ଏଇଟା, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବି ଅଛି। ଲଘୁଟା ବି କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି? ଲଘ୍ୱି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବଚନ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏଇଟା ବି ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ? ବାପି ଲଘୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବାପି ଲଘ୍ୱି ଅସ୍ତି ଏଇଟା ହେବନି। ଲଘୁଟା କ'ଣ ହର୍ଷଇକାର ନାହିଁ କି ଦୀର୍ଘଇକାର ଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ପଦଟା। ଅଘୁ ମାନେ ଏଇଟା ଲଘୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଲଘୁଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ବାପି ଲଘ୍ୱି ଅସ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡିଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ହେଲା? ଅପସନ୍ ଡିଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଏତେଷୁ କିମ୍ ପରିଶୁଦ୍ଧମ୍, ନୁହେଁ କି? ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ପରିତଃ କୃଷ୍ଣମ୍, ପରିତଃ କୃଷ୍ଣେନ, ପରିତଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ନା ପରିତଃ କୃଷ୍ଣେ। ପରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କୃଷ୍ଣେନ ତୃତୀୟା ହେବନି, କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ହେବନି, ଷଷ୍ଠୀ ଘଟିଗଲା। କୃଷ୍ଣେ ସପ୍ତମୀ ଘଟିଗଲା। ପରିତଃ କୃଷ୍ଣମ୍, ନୁହେଁ କି? ପରିତଃ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥିବ। ପୁରତଃ ଯୋଗେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ, ନୁହେଁ କି? ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କ'ଣ କହିଲି? ସପ୍ତମୀ। ସାଧୁ ଅସାଧୁ ଯୋଗେ ପଚାରିବ, ଏଇଟା ବି ସପ୍ତମୀ। ପରିତଃ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ପରିତଃ କୃଷ୍ଣମ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧୋଲିଖିତେଷୁ ବାକ୍ୟେଷୁ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ अस्ति କସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଶରୀରସ୍ୟ ସଂସ୍କରଣମ୍ କୁରୁ ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍ ଦେବଦତ୍ତଃ କ୍ରୋଶେନ ଧନମ୍ ଲବ୍ଧମ୍। ଏଠି ପଚାରିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା? 18 ନମ୍ବର ଏଠି ପଚାରିଛି। ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ବା ତୁମେ କେଉଁ କାରଣରୁ, ନୁହେଁ କି? ତ୍ୱମ୍ କସ୍ମାତ୍ ଏଠି ପଚାରିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କସ୍ମାତ୍। କସ୍ମାତ୍ ଶବ୍ଦ ମାନେ କିମ୍ ଶବ୍ଦ, ନୁହେଁ କି? ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିମ୍ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ। ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନରେ ଅଛି। କେଉଁଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, କିମ୍ ଶବ୍ଦ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଯଦି କସ୍ମାତ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। କସ୍ମାତ୍ ମାନେ କିମ୍ ଶବ୍ଦ, ସର୍ବନାମ, ପଞ୍ଚମୀ ଏକବଚନ ଅଛି। କେଉଁଠାରୁ ବା କେଉଁ କାରଣରୁ। ତୁ ମାନେ ତୁମେ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମାନେ ଗୋଟେ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶରୀରସ୍ୟ ସଂସ୍କରଣମ୍ କୁରୁ, ଶରୀରର ସଂସ୍କାର କର ବା ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଚି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଶୁଚି କର ବା ଶୁଦ୍ଧ କର।
ଶରୀରସ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସପ୍ତମୀ ହେବ ଶରୀରକୁ ନା, ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶରୀରର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶରୀରର ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍ ସିଟା ଦେଇଛି। ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍, ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍ ମାନେ ଏଠି ପୁଲିଙ୍ଗ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କିଛି ପଚାରିନି, ବାକ୍ୟଟା ଏଠି ପଚାରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବା ଆସିଥିଲି। ଅହମ ମାନେ ମୁଁ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କର୍ତ୍ତା। ଅହମ ଆବାମ ବୟମ। ଆଗତବାନ୍ କେମିତି ଆ ଉପସର୍ଗ ଗମ ଧାତୁରୁ ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ କି। ଆଗତବାନ୍ ହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗ, ଆଗତବତୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରେ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରେ ଜାଣିବ ମାନେ ଚାଲିବ। ଆ ଉପସର୍ଗ ଗମ ଧାତୁ ତବତୁ, ଏଠି ପୁଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଆଗତବାନ୍। ଅହମସ ମାନେ ଏଠି କିଏ ବୋଲି ପୁଲିଙ୍ଗ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଚାରିଛି, ଖାଲି ପଚାରିଛି ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ମାନେ ଏଠି କିଛି ପଚାରିନି, ଅହମତ୍ର ଆଗତବାନ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେବଦତ୍ତ କ୍ରୋଶେନ ଧନମ ଲବ୍ଧମ, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। କେମିତି ଲବ୍ଧମଟା କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ କି, ଲବ୍ଧମଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କର୍ମବାଚ୍ୟ ଏଇଟା ଅଟେ ନୁହେଁ କି, କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦେବଦତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦେବଦତ୍ତେନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କି। କର୍ମବାଚ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ହେବ, ଯେମିତି ମୟା ସେଠି ହେଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଦେବଦତ୍ତ, ଏଇଟା ହେବନି। ମାନେ କୋଷରୁ ଏଠି ଅଲଗା ହେବା ଅର୍ଥରେ, ମାନେ କ୍ରୋଶେନ ତୃତୀୟ ବଦଳରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ, ଏଠି କ୍ରୋଶାତ ବି ହେବ। କ୍ରୋଶେନ ନୁହଁ, କ'ଣ ହେବ ଦେବଦତ୍ତେନ କ୍ରୋଶାତ ଧନମ ଲବ୍ଧମ, ଏଇଟା ଦେବଦତ୍ତେନ ଲାଗିବ, ଏଠି କ୍ରୋଶାତ ଲାଗିବ ଧନମ ଲବ୍ଧମ। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଥମା ତୃତୀୟ ହେବନି, ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମୀ ଏଠି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ଅସାଧୁ କିମ୍। ସୂଚିନେ ବାରିନେ ତ୍ୱମ୍ ନଦୀମେ ଗଛ, ଆବାମତ୍ର ଭବିଷ୍ୟାବହ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବାଣୀମ ଭାଷିଷ୍ୟତେ ନା କଥମ ସୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଦିତି। କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। କାରକ ବିଭକ୍ତି ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ଘୋଷିବା, କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଘୋଷିବା, ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ 16ଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ହେଲା ମାନେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଲିଙ୍ଗ, କେଉଁଟା କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲସେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାଳକ ପୁଲିଙ୍ଗ, ବାଳକ ଶବ୍ଦ ବି ଆମର ଯଦି ବାଳକ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅକାରାନ୍ତ ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେବେ। ଫଳ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଆମର ହେଇଗଲା। ଲତା ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଲେ ଯେତେ ଆକାରାନ୍ତ, ଲତା ଗୀତା ସୀତା ମୋ ନାଁ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆକାରାନ୍ତ ମାନେ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରେ ଚାଲିବ ନୁହେଁ କି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେମିତି ମନେ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ସେମିତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଛି 19 ନମ୍ବରଟା। ଅସାଧୁ କେଉଁଟା, କଥମ ସୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଦିତି ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭୁଲ। ବାକି ସବୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା। ସୂଚିନେ ବାରିନେ ତ୍ୱମ୍ ନଦୀ ଗଛ, ପବିତ୍ର ଜଳ ପାଇଁ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯାଅ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ଜଳଟା ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ସେ ଲୁଣି ପାଣି ହେଲେ ବି ଆମେ କାହାକୁ କିଏ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ଆଣୁଛ କି ଯାହା ବି ଏମିତି ପାଣି ବି ଛିଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ନାଇଁ ମାନେ ଯାଇଛେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗଲେ ସେଇଟା ଶୁଚି ନୁହେଁ କି, ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇଯାଉଛେ କି ବୋତଲରେ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ସେ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଜଳ। ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା। ବାରି ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ବାରିଣେ ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରିଣେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବିଶେଷଣ ଅଛି ସୂଚିନେ, ବାରିଣେ ଚତୁର୍ଥୀ ସୂଚିନେ ବି ଚତୁର୍ଥୀ, ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବାମତ୍ର ଭବିଷ୍ୟାବହ, ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠାରେ ରହିବୁ। ଆବାମଟା କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନରେ ହେବ, କ୍ରିୟାଟା ହେବନି କି। ଆବାମ ମାନେ ଅଶ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର, ଏଇଟା ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟାବହ, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଛି, ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତି ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟାବହ ଅଛି କ'ଣ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବାଣୀମ ଭାଷିଷ୍ୟତେ, ଭାଷ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଭାଷ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଧାତୁ ରୂପ ବି ଆମେ ଭଲସେ ମୂଳ ରୂପ ଜାଣିଲେ ବି ଜାଣିବା ରୂପଟା। ଆଉ ଭାଷିଷ୍ୟତେ ମାନେ ଭାସିଯିବା ନୁହଁ, ଭାସିଯିବା ଭୁଲ, କହିବା ଭାଷ ଧାତୁ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମହିଳା ଜଣକ କଥା କହିବେ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଆତ୍ମନିପଦୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଷିଷ୍ୟତେ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁଟ୍ ଲକାରେ ଅଛି। କଥମ ସୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଦିତି, ରୁଦ୍ ଧାତୁ, ରୋଦିତି ମାନେ କହିବା ବୋଲିକି, ରୋଦିତି ମାନେ କ'ଣ ପଳେଇଲା ବୋଲି ଭାବିବନି, ରୁଦ୍ ଧାତୁ ନୁହେଁ କି, ରୋଦିତି ମାନେ ରୁଦ୍ ଧାତୁ। ଆଉ ରୋଦିତି ରୋଦିତ ରୋଦନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସେମିତି ହେବ କି, ହେବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। 19 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ଅସାଧୁ କଥମ ସୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଦିତି, ଏଠାରେ ସୋ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସା, ସୋ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ରୂପ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଏଠି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ
ମାନେ ସାତି ତାହା କଥମ ସା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଦିତି ସୋ ବୋଲି କିଛି ଶବ୍ଦରୂପ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ ଯେତେ ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖିବା ସୋ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦରୂପ ଏଠି କଥମ ସା ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏତେଷୁ କିମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ ପରିଶୁଦ୍ଧମ୍ ନ ସବୁ ତ ଖାଲି ଅଶୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଛାତ୍ରାଃ ଗୁରୋହ ପରିତଃ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଅଜାମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଦଗ୍ଧି ଅଜା ମାନେ ଅଜା ଆଇ ନୁହଁ ଅଜା ମାନେ ଛେଳି ଅହମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଚ୍ଛେୟମ୍ ନା ସହ ତତ୍ର ନ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ଛାତ୍ରାଃ ଗୁରୋହ ପରିତଃ ପରିତଃ ଯୋଗେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କୃଷ୍ଣମ୍ ପରିତଃ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗୁରୋହ ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ହେବ କି ଏଇଟା ହେବନି ନୁହେଁ କି ପରିତଃ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗୁରୋହ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି ଛାତ୍ରାଃ ଗୁରୁମ୍ ନୁହେଁ କି ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି ହେବ କି ପରିତଃ ମାନେ ହେବ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ ଛାତ୍ରାଃ ଗୁରୁମ୍ ପରିତଃ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଗୁରୁମ୍ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଅଜାମ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଦଗ୍ଧି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଛେଳି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛେ ଦୁହୁଧାତୁ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଯାଉଛି ଦ୍ୱିକର୍ମକ ଧାତୁ ଅକଥିତ ଅଂଶ ସୂତ୍ରରେ ନୁହେଁ କି ଅଜାମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ପୁରା ଠିକ୍ ଅହମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଚ୍ଛେୟମ୍ ପୁରୁଷ ଧାତୁ ବି ଅଛି ଦ୍ୱିକର୍ମକରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାମ ହେଇଗଲା ସହ ତତ୍ର ନ ଅଗଚ୍ଛତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅହମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଚ୍ଛେୟ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଛି ବିଧିଲିଙ୍ଗ ବି ପୃଚ୍ଛେୟମ୍ ଅଛି ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲୋକାରେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲା ସହ ତତ୍ର ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାକୁ ଅତ୍ର ମାନେ ଏଠାକୁ କହିଥିଲି ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲା ନୁହେଁ କି ସହଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ସହ ତୌତେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତଦ୍ ଆମେ ପ୍ରାତିପଦିକ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବା ଲଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଅଗଚ୍ଛତ୍ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପରିତଃ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ହେବନି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭୁଲ ବାକି ଆଉ ସବୁ ବି ଠିକ୍ ସି ଠିକ୍ ଡି ଠିକ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। 21 ନମ୍ବର ଉଦ୍ୟମେନ ହି ଡ୍ୟାସ୍ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ୟମେନ ହିଁ कार्याणी सिद्ध्यंती नुहे कि उद्यमेन ही कार्यान्ति सिद्ध्यै न मनोरथै कि एमती गंड अच्छी हाँ न मनोरथै उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथै श्लोकटा गोटे अच्छी मैंने देखा कौन ता श्लोक अर्थ कौन भी कार्य केवल इच्छा करने द्वारा सफल हुए ना आम इच्छा करदे सफल हम कि यहाँ इच्छा कले सफल हेनी बरऊ आम कठिन परिश्रम करवा उद्यम द्वारा ही सफल हम से देखो कार्याणी सिद्ध्यंती न मनोरथै कार्य करवानी फल को आशा करवा आम ये माने कौन आम चेष्टा करवानी आम कह ना टीजीटी पोस्ट आम गोटे हो जाऊ এটা কেমতি হব হবনি আমি সেটা উদ্যম করা তেমন শ্লোক অনুসারে পুরা ঠিক কারণে মানে কাম গুড়ি ঠিক এইটা 22 নম্বর लताया पूर्व लुनाया प्रसूत आगम कुतः रेखांकित पदे शुद्धम रूपम पचारा कौटा शुद्ध अच्छे भितर एटा इंग्लीश रे टाइपिंग है कौन हम लतायाम पूर्व लुनायाम है लतायाम पूर्व लुनाम यहाँ तो ठीक अच्छे यहाँ लताम पूर्व लुनाम यहाँ थी लताम पूर्व लुनाम यहाँ भूल यहाँ भूल यहाँ भूल ऑप्शन डीटा ही ठीक केमती हम कारण आम जाना लतायाम पूर्व लुनाम लता पूर्वर कौन लताटी पूर्वर काटी दिज्वा नष्ट होगा भी से फूल गुड़िक क्यों आसो अरे आम गोटे गच को ओपाड़ी देले से फूल फुटब जड़े कह आसिक संभव कि आम तो से गच को ओपाड़ी दे फूल केमती फुटब सेमती लताटी पूर्वर काटी दि जाए लताटी मैंने जितक लता जातीय गच तो नष्ट हो से फूल क्यों आसो गोटे प्रश्न मजे पचार नुहे कि जस्य भावेन भाव लक्षण सूत्र अनुसार यहाँ सती सप्तमी भाव्य सप्तमी सती सप्तमी जहाँ आउ थे कारक थीओरी आने बुझेगा भाव्य सप्तमी भी से यहाँ सती सप्तमी सूत्र हो पचार आम लताटा काटिदेले गोटे क्रिया गला यहाँ फूलटा क्यों आसो आ गए क्रिया उदित है प्रश्न पचारे सती सप्तमी ये होगला तेल कौन जो गोटे क्रिया द्वारा अन्य क्रिया लक्षित बा लक्षण जनापड़े से भाव्य सप्तमी हुए नुहे कि जस्य भावेन भाव लक्षण षष्ठी हम ताले ये पंचमी केमी हम कुह लतायाम अच्छी कौन लतायाम ये कौन स्त्रीलिंग ये पूर्व लुनाम स्त्रीलिंग लता ये हेनी लताभ्य हेनी लताम हेनी तेल ये कौन हम लतायाम बाक्यटा ठीक अच्छे सप्तमी अच्छी पूर्व लुनाम भी सप्तमी अधोलितेषु शुद्धम वाक्यम किम अच्छी शुद्ध पचारा मनुष्य ज्ञान से बिना पशु मनुष्य ज्ञान बिना पशु मनुष्य ज्ञान बिना पशु ना मनुष्य ज्ञानाय बिना पशु 23 नंबर पचारा कौटा ठीक आम जाचे पृथक नाना नुहे कि पृथक बिना नाना भी स्त्रीय द्वितीय अन्यतर श्याम गोटे सूत्र अच्छी बिना शब्द जोगरे सब द्वितीय तृतीय नुहे कि पंचमी होता है नुहे कि बिना शब्द द्वितीय तृतीय पंचमी ये बिना अच्छी
नुहे कि विनाशक कौन ज्ञान से षष्ठी कहीं हम द्वितीय तृतीय पंचमी पर ज्ञाने सप्तमी कहीं हम देख ज्ञाने न नुहे कि तृतीय ठीक ज्ञानाय चतुर्थी हेनी ये द्वितीय तृतीय पंचमी केवल ज्ञान नहीं तृतीय अच्छे मनुष्य ज्ञान न बिना पशु बिना शब्द थे द्वितीय तृतीय ज्ञान बिना मनुष्य पशु सामान अटे सत कथा आम पाखे ज्ञान ना माने आम जमी चाकरी पाइपर कि जहाँ हम सेमती ज्ञान बिना पशु सदृश अटे वाक्यटा पूरा ठीक अच्छे मनुष्य तापर अहम निशायाम गृहम अगछम न भवन्तः विद्यायां प्रमाणाः सन्ति जुबाम भोजनम खाद्यतम न पयः पिबत अशुद्ध पद यहाँ पचार कौटा भवन्तः विद्यायां ग्रामाः सन्ति ये प्रमाण बा साक्ष्य कहीं सर्वदा नपुंसकलिंग किए प्रमाणम नुहे कि प्रमाणमटा सब नपुंसकलिंग अच्छी प्रमाण ये देटा ठीक कि भूल आम देखा नपुंसकलिंग मैंने प्रमाणम हम पुलिंग बहुवचन देती बालक बालक बालका जब पुस्तक 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 आम करें कि भूल सेमती प्रमाणमटा नपुंसकलिंग मैंने प्रमाण हेनी कौन भवन्तः विद्यायां प्रमाणम सन्ति यहाँ ठीक होता नुहे कि तापर आम देखा भवन्तः विद्यायां प्रमाणम सन्ति आपण मैंने विद्या क्षेत्र में प्रमाण स्वरूप अटंती जी ज्ञानी थी मु राति घर को जाइली अहम निशायां गृहम अगछम राति निशा शब्दटा स्त्रीलिंग मैंने कौन निशे निशे करदे हम कि ना निशायां यहाँ भी ठीक अच्छे यहाँ ठीक निशायां ये प्रमाण यहाँ ठीक होता नुहे कि से भूल अच्छी युवाम भोजनम खाद्यतम एटा युवामटा मध्यम पुरुष द्विवचन हम त्वम युवाम युवम माने त्वाम जुबाम जुएम जोटा कहे विधिलिंग लकार अच्छी खाद्यतम यहाँ भी ठीक अच्छे पयः पिबत माने कौन यहाँ भी लोड लकार अच्छी नुहे कि आज्ञा अर्थ पिबत लोड लकार अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छे पयः पिबत यहाँ बीटा ही भूल हम प्रमाण जोटा पुलिंग अच्छे नपुंसकलिंग हो प्रमाणम ना आउ सब ठीक अच्छे साधु वाक्यम किम आम शेष प्रश्न आसी पहुँचले अध्यापकम नमः ना अध्यापकम नमामि ना अध्यापकान नमः ना अध्यापकाय नमामि आम जाने नमः उपसर्ग जे कौन उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियसी नमः जोगे कौन अध्यापकाय नम द्वितीय व्यक्ति हुए नुहे कि अध्यापकम नमामि नमामि ये क्रिया अच्छे मैंने अध्यापकम द्वितीय व्यक्ति हम कि ना हम देखा आम ये काटिदेली कहीं ये देखा ये ठीक हम कि नहीं क्वेश्चन मार्क ये प्रश्न वाचक रहा हम कि नहीं अध्यापका नमः नम जगह तो चतुर्थी गला यहाँ कहीं आम देखा यहाँ अध्यापकम नमामि ठीक ना अध्यापकाय नमामि ठीक नुहे कि आम तो जानिले नमः अच्छी माने अध्यापकाय है ये अध्यापकाय नमामि हम कि ना नमामि माने नम धातुर गोटे क्रियापद व्यवहार हुए माने कौन कर्मणि द्वितीय कर्मकारक हुए नम धातुर क्रियापद है कौन नम धातु मैंने नमस्कार करने अर्थ अध्यापकम नम हेनी चतुर्थी कहली अध्यापकाय अध्यापकम नममि हम अध्यापकाय हेनी चतुर्थी कहीं नम उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बड़ी अच्छी कहली ये नम थिला बोली अध्यापकम होगला सरी अध्यापकाय होगला ये भलसे टे ये करवा देख ये नम शब्द अच्छी माने ये अध्यापकम नहीं कि अध्यापकाय हेल्ले ठीक हम एटा अध्यापकाय नमामि हेनी जेहेतु नम कटे कह नम धातु थिला बोली नम थिला बोली अध्यापकाय है यहाँ ही द्वितीय व्यक्ति है सरी गला अध्यापकान नमः ये नम अच्छे मैंने तृतीय व्यक्ति हेनी ये देख अध्यापकम नमामि केमती है जदि नमामि मैंने नम धातु क्रियापद व्यवहार हुए तेज कर्मकारक हम द्वितीय नुहे कि अध्यापकम नमामि क्रियाटा नमामि अच्छी तेणु अध्यापकम द्वितीय व्यक्ति होगला अध्यापकम हम बालकम अध्यापक मु शिक्षक को नमस्कार करुच्ची नुहे कि नमामिर मूल धातु होची न माने नमस्कार करिबा बा प्रणाम करिबा एटा उह्यकर्ता कौन अच्छी से निजे माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबो एटा उह्यकर्ता कौन अच्छी मु भी ओडिया रे कहिसिलानी मु माने शिक्षक को नमस्कार करुच्ची ये कौन उह्यकर्ता ना खाली अध्यापकम नमामि मैंने नमस्कार करुच्ची बोली अच्छी उह्यकर्ता कौटा ये उह्यकर्ताटा कौन सब कमेंट बॉक्स रे जणाइबो ताले कौन हो अध्यापकम नमामि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद 25टा क्वेश्चन अटेंड करथिलो व्हाट्सएप ग्रुप रे मो व्हाट्सएप ग्रुप रे मुझे प्रोवाइड करी समस्त भी मक टेस्ट बहुत पिला अटेंड करुच 25 रु 25 पिला बहुत रखीच समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद 25टा क्वेश्चन ये समाप्त है समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आउ ये क्वेश्चन पीडीएफ मते पीडीएफ ग्रुप रे मागी माने मोर मक टेस्ट फ्री मक टेस्ट पीडीएफ ग्रुप रे मु कही कि डिस्कसन कर सारिबा परे मुझे प्रोवाइड करी ताले हमर कारक विभक्ति 25टा क्वेश्चन डिस्कसन सरीगला
ମୁଁ ମାନେ ଏଇ PDF ତଳେ ଆନ୍ସर ଲେଖିନି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ମୋ ଫ୍ରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି, ଥିଓରି ବି ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ